हिंदुओं के अनेकों देवताओं में से एक राम भी है और रामनवमी के अवसर पर आज सुबह ही सूर्य प्रणाम के साथ भगवान राम की पूजा की गई। इस दिन भक्तजन पूरे दिन ही मंत्र का जाप करते हैं। भक्ति के गीतों के और नृत्यों के साथ राम की कथा का पाठ किया जाता है। महामारी के कारण इस बार त्योहारों और पूजाओं को करने में कुछ समस्याएं भी थी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी तसटी चाय बागान में महावीर क्लब की पहल पर रामनवमी पूजा का आयोजन किया गया था। आयोजक कमेटी के अनुसार इस क्षेत्र में रामनवमी पूजा लगभग 35 वर्षों से होती आ रही है। पूजा में तसटी चाय बागान के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुगण जुड़े हुए थे। आयोजकों ने कहा कि रामनवमी पूजा के अवसर पर आज एक मेले का भी आयोजन किया गया है। আমাদের এই রামনবমী পূজাটা প্রায় 35 বছর থেকে আমরা করে যাচ্ছি। পূজা আমাদের এই 10টার সময় শেষ হলো। সন্ধ্যার দিক দিয়ে আমাদের একটু মেলা হয়। বাগানের লোকগুলো আমাদের কাজ ডিউটি শেষ করার পর 5টার পরে আমাদের মোটামুটি রাত্রে 10টা অবধি মেলা, আমাদের আদিবাসী কালচারাল নিয়ে একটু মেলা হয়। আমাদের এই মাঠে যে রামনবমী মাঠে যে মেলা যা হচ্ছে, আমাদের এখানে 4টা লাইন আছে, যেরকম মিশন লাইন, বড় লাইন, ম্যানেজমেন্ট, বাবু স্টাফ, তারপরে নাংডালা লাইন, এইগুলা সবাই আমাদের এক জায়গায় উপস্থিতি হয়ে যারা অঞ্জলি এখন চলতেছে। সন্ধ্যার দিকে মেলা হবে। মেলা হয়ে পরে আমাদের সাংস্কৃতিক বাচ্চাদের আরতি হবে। আরতি করার পরে আমাদের বাচ্চাদের স্কুল ব্যাগগুলো এটা বিতরণ করা যাবে। আমরা এই মেলাটাকে সবাই মিলে উপযোগ করি আর সেইভাবে আমাদের পরিচালনা এখানে ভালোভাবে, সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে আমাদের। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম হলো সিরিল বারবার। আপনি কি সে পদে রয়েছেন? আমি এই পূজা ক্যাশিয়ার। अपने काम के मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाएं 25 से 35 हजार रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं। आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर।